जय श्रीकृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानकु स्वागत। आज आम जाना टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल प्रथम मेष राशि ठार आरंभ कर मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु जाना आज दिन कौन अच्छी किपरि बीतब, कौन समस्या, कौन पर्व से संपर्क में संक्षेप आपण मानकु कही आमर कार्यक्रम को आमे जिबा। आज श्री जीवंकर नीलाद्री विजय उत्सव, श्री शिव शयन उत्सव। आज श्रावण मास 4 दिन जुलाई 19 तारीख शुक्रवार। मोर प्रिय दर्शक बंधु आज जे जन्म होउतबा शिशुर धनु राशि क्षेत्रीय वर्ण राक्षस गण मोर भाई भौणी माने माँ माने जदि आज आपण मानकर संतान जन्म होची ताले तार धनुराशि हम, क्षेत्रीय वर्ण हम, राक्षस गण हम। रात्रि 2:19 पर नरगण हम। आज मृत्यु व्यक्तिर पुष्कर दोष नहीं। आज त्रयोदशी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहवाकू गले वार्ता की अर्थात बैगण भोजन निषेध। अपराह्न 5:53 पर बीरी भोजन निषेध। मोर प्रिय दर्शक बंधु पर्व उत्सव कहले अद्य श्री जीवंकर रथ माने रथावतारण जो रसगोला नैवेद्य नीलाद्री विजय उत्सव। यही नीलाद्री विजय उत्सव आज प्रभु जगन्नाथ महाप्रभु विश्वकर्ता विश्व नियंता से आज रसगोला खाइबे, नीलाद्री विजय करिवे। अद्य विधान चतुर्दशी श्री शिव शयन उत्सव रात्रि यात्रा प्रशस्त। तेबे मोर प्रिय दर्शक बंधु एबे आसंतु आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड बाहर करिबा। एई 12टी कार्ड रो 12टी राशि विषय रे आमे संक्षेप रे जानिबा कोन आसुची देखिबा। 12टी राशि रो राशिफल। जय श्री कृष्ण। 19 तारीख शुक्रवार कौन आसुची 12टी राशि राशिफल। प्रथमे जानिबा प्रिय दर्शक बंधु मेष राशि विषय देखिबा। मेष राशि शुक्रवार दिन प्रथम कौन अच्छी से विषय में आसतु जानिबा। मेष राशि आपण आज जहाँ भी करिवे किंबा जो बंधन रे अछंती आपण को पई पूरा बेस्ट सबुठ भल। आपण को एठारे आपनकर बुद्धि को आपनकर शक्ति को ठीक भाव सदुपयोग करबा उचित अछि। वर्तमान जदि व्यवसाय करूछंती ताहले वर्तमान ठीक समय आपण को व्यवसाय को बढ़ेबा पाई खाली निज बुद्धि बल सदुपयोग करंतु। जहाँ भी खराब जिनिस आपण को पाखरु अच्छी ताकू दूरे दिंतु। मु बहुत समय कही था प्रत्येक राशि विषय न्याय धर्म जगंतु और निजर लाइफ को सजाड़ी दिंतु, निश्चित भाव में सफल हम। जदि व्यवसाय किंबा संपर्क किंबा विद्या किंबा खराब चलुची ताकू आज सुधारंतु। आज सुधारिबार एक भल दिन, निजर भूल को संशोधन करिबार आज एक उत्तम दिन। भगवान को ये गोटे स्वतंत्र दिन थाए किंतु सेतिरु बाहर को जानतु नहीं, कारण एबे आपण जहाँ करूछंती ता आपण को पई पूरा पूरी ठीक अछि। मोर प्रिय मेष राशि भाई भौणी माने जेतेबेले मनुष्य जन्म निये पूरा स्वच्छता मन में कौन प्रकार हिंसा कपट न थाए। से मनुष्य निज साथी रे निज कर्म को लेकिन जन्म नहीं थाए। एठा को आसी कर्म कले तार प्रतिफल ताको मिली थाए। भगवान जहाँकि मनुष्य को एते शक्ति देइछंती शारीरिक मानसिक भाव में जहाँ द्वारा से निज कर्म को निज चिंताधारा को एवं भावना द्वारा तैयारी करि पारिबो, जहाँ फल तार जीवन यात्रा सफल हो। मनुष्य जन्म बारंबार हेबो एवं निज कर्म को साथी से नहीं आसब। कर्म बंधन में बांधि रहिबो किंतु भगवान आपन को जो शक्ति देइछंती मन रखंतु। मोर प्रिय मेष राशि भाई भौणी माने जहाँ द्वारा आपण निज जिनिस को बा निश्चित भाव में निजर कार्य को हासिल करि पारिबे। बुद्धि हासिल हो किंबा निजर क्षमता हासिल हो किंबा खराब द्रव्य हासिल हो, जहाँ भी हासिल हो ना कहीं आपण करि पारिबे।
ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅତୀତର ବହୁତ କିଛି ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ବି ମିଳିଛି। ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଛି ତା ଦେହରୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବାରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଛି କି ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ मेष राशि भाई भाई मैंने आपंकर सब इच्छा बर्तमान पूरा होगा जाऊँगी। आप लव रिलेसन को नहीं दुई जन भितर प्रेम भल पाइबा बढ़ी बढ़ी चलो। जदि सिंगल अच्छा तेज निज पर ध्यान दिंतु। आपण को आपण मन पसंद पार्टनर निश्चित भाव में मिल जाव। मोर प्रिय मेष राशि भाई भाई मैंने जदि मुझे कहबी ये मेष राशि भाई भाई मैंने निश्चित भाव में आज आपण सत्संग करवा, सत ज्ञान, सत बुद्धि, सत्य लोक एवं देव ब्राह्मण एमान प्रति आपंकर श्रद्धा बढ़, मनरे सत्संग जागृत हो, सद्बुद्धि जागृत हो। आज निश्चित भाव में आपण भल दिन अच्छी। तेणु मोर प्रिय मेष राशि भाई भाई मैंने मुझे कहबी मेष राशि भाई भाई मैंने आपणकर शुभ बार मंगलवार, गुरुवार, आपणकर अशुभ बार बा घात बार रविवार, आपणकर घात तिथि जदि कहबी प्रतिपद, षष्ठी, एकादशी, आउ शुभ रंग भाव में नाली एवं धला रंगर कौन पोशाक परिधान कले आउरी शुभ फल आपन को निश्चित भाव में मिल। एवं आसतु जानिबा वृष राशि विषय। वृष राशि मोर प्रिय वृष राशि आपणकर आज देखा गले जीवन बहुत परिस्थिति को सामना करिसेंती, जानी आगो को कौन करेंगे, केमिति करेंगे, शांति धैर्य रखंतु, अधिक हड़बड़ हूँ ना। कहीं ना आज देह खराब हबार जोग रोचे, शरीर पीड़ा हो पारे, मानसिक दुश्चिंता हो पारे, थकापन लगिपारे, जहाँ भी हो मोर प्रिय वृष राशि भाई भौणी माने बहुत अपॉर्चुनिटी भी आपन हाथ को एते परिस्थिति भी आसीबो। जल्दी ताको काम जदि लगे पारिबे माने से निश्चित भाव में कार्य करिवो। आपनकर समस्या आसीबो, चैलेंज आसीबो, रिस्क आसीबो, भाबी चिंती कार्य करिवे। जदि कोनोसी जिनिस हासिल करबा को चाहुचंती मोर प्रिय वृष राशि भाई भौणी माने परिश्रम टिके अधिक करबा को पड़िबो। किंतु आपनकर शरीर हुए तो टिके दुर्बल लगी पारे, थकापन लगी पारे, गैस भी हो पारे शरीर ए प्रति केयरफुल रहा आवश्यक अच्छी। आपको सफलता मिल, पैसा भी मिल, धन सबकि मिलबार ये कार्ड कहूँ। आप जिते परिश्रम करेंगे तार रिजल्ट आपको भल मिल। निजको ये जत्न रखु, जत्न रखिले ठीक ठाक सब हम। लोकों आगे किसी देखे हूँ ना, देखे होती जदि ताले सब बहुत जल्दी आप हाथ छड़ा हो। जिते अपॉर्चुनिटी आसूसी से गुड़ा सब हाथ छड़ा हो। जिते कम देखे हे आपण पैसा डबल हो, आपंकर जहाँ भी लक्ष्य अच्छी आपन को निश्चित सफलता मिल। एवं न मिल पारे हेले आग को ये कार्ड जिते आसे से सूचना दे था निश्चित भाव में आग को किसी भल थाए। तेणु कार्य क्षेत्र में शांति मिल, आराम मिल, लोक मैंने आपंकर उपदेश नहीं पारती। जदि कौन प्रोजेक्ट धरी से आपको सफलता मिल। व्यवसाय आपण मैंने जब करुँच आपको तार फल भल फल निश्चित भाव में मिल। जदि प्रॉपर्टी घर किसी किणवा थिला वर्तमान समय ठीक अच्छी किंतु किनी पारिबे, किंतु आपनकर मानसिक टेंशन शरीर पाई हो पारे। शरीर प्रति टिके केयरफुल रुहतु। आज देह टिके असुस्थ हो पारे। तेबे आज जो देह असुस्थ कथा कहले, जो देह खराब अच्छी तेज निज उपर बहुत काम करूँ, डाइट फॉलो करूँ, प्राणायाम करूँ, देखिए आपंकर देह निश्चित भाव में ठीक ठाक हो। लव रिलेशन कथा कहले रिलेशनशिप रे बहुत भल रहा। परस्पर को साहाय्य करेंगे, सहजरे परस्पर को बुझी भी पारे। तेणु मोर प्रिय वृष राशि भाई भाई मैंने जदि मु आपणकर कहबी शुभ बार बुधवार, शुक्रवार, आपणकर घात बार कहले शनिवार, आपणकर पंचमी, दशमी, पूर्णिमा, अमावास्या ये सब हूँ आपंप घात तिथि। तेणु आज आप नील रंगर, धला रंगर पोशाक परिधान करंतु, देखिए आपंकर दिन निश्चित भाव में मंगलमय हेबो। एबे आसंतु जानिबा मिथुन राशि विषय। मोर प्रिय मिथुन राशि आज ये कार्ड आपंकर मनर द्वंद्व को बुझाऊँ। आपण ऊपर बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी जहाँकि अच्छी, ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी आपण बहुत किसी करने को चाहते। आपण सब समस्या को बालांस करें। जदि हारी जाउछंती तथापि भी हार मानिबे ना। आपण जो जिनिस समानता आने को चाहते, आपण जीवन में बहुत उतान पतान घटुची, जहाँ पूरा आपण चेष्टा करुँच सब जिनिस को बालांस करने। मोर प्रिय मिथुन राशि भाई भाई मैंने आपण पाखरे पावर अच्छी, क्षमता अच्छी, आप चाहिए आग को बढ़ी पारे। किंतु आप बर्तमान द्वंद्व अच्छा, गोटे टाइम रे गोटे काम करूँ, द्वंद्व दूर हो। बर्तमान डिसीजन नबार समय आसी जाइए। आपड़ कौन करेंगे कौन ना, जदि पैसा किसी भी इन्वेस्ट करने को चाहते प्रथम जानतु ता उपरे डिसीजन नवा जरूरी अच्छी। किंतु किसी न जानी न शुणी कौन कार्य हाथ दबा ठीक नुह। मनी कैरियर व्यवसाय कथा मुझे कहबी आप बहुत द्वंद्व भितर प्राय अच्छा, कौन करेंगे कौन ना, केवे केवे आप मन को आसूँ कि जहाँ अपॉर्चुनिटी आसूँ मु सब कम लगे एमती हेले सब किसी
ବି ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ତେବେ ଯେଉଁଟା ବି ବାଛୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବାଛନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପାୱାର ଅଛି। ଶାନ୍ତି ମନରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ତା ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟତ୍ର ମନ ବଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ପୁରା କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନରେ ଉଚ୍ଚତା ନିଚତା ଦେଇ ଯେଉଁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି, ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫେଭର ବୋଲଲେ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ପଦକ୍ଷେପ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଇପାରେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭେଟଭାଟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ଅତି ଇମୋସନାଲ ଭାବରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଭାବି ଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ହେବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭବାର ରବିବାର, ବୁଧବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଆପଣଙ୍କର ଘାତବାର ସୋମବାର, ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟା, ସପ୍ତମୀ, ଦ୍ୱାଦଶୀ ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ତିଥି। ଆପଣ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଧଳା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି, ଇଏ ଶନିଙ୍କର କାର୍ଡ ଆସିଯାଇଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି, ଆଜି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ, ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅବଶ୍ୟ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ କାର୍ଡର ଯାହା ପାୱାର ଦେଖାଯାଉଛି, ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତି, ଦେହ ଖରାପ ହେଇପାରେ, ମନ ଦୁଃଖ ହେଇପାରେ, ପ୍ରାୟ ଥକାପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ, କାହା ସହିତ କେଉଁ କଥାକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ମନ ଭିତରେ ଆଘାତ ବି ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି କେୟାରଫୁଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କିନ୍ତୁ କରିବାକୁ ଅଛି, କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଆଗକୁ ସଫଳତା ଦେବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ ଉତ୍ତମ ବି ରହିବ। ଅର୍ଥ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ କୌଣସି କାମ ବା ଚାକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ, କିମ୍ବା ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସାଥ ଦେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଏ ଭଲ କାର୍ଡ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ସମୟ ବା କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଖରାପ ସମୟ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ପ୍ରଭାବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତି, ଦେହ ଖରାପ ହେଇପାରେ, ଶରୀର ଠିକଠାକ ଲାଗି ନପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ତାହେଲେ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ଶନିଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି, ଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ କାର୍ଡର ଅର୍ଥ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଚାକିରି ସଫଳତା ଦେବାକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ, ବ୍ୟବସାୟ କିଛି କରିବାକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ କାର୍ଡର ସୂଚନା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତଥାପି ବି କେୟାରଫୁଲ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ନୂଆ କରି କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭବାର ରବିବାର, ସୋମବାର, ଆପଣଙ୍କର ଘାତବାର କହିଲେ ବୁଧବାର, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟା, ସପ୍ତମୀ, ଦ୍ୱାଦଶୀ ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ତିଥି। ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗର କିମ୍ବା ନାଲି ରଙ୍ଗର କୌଣସି ପୋଷାକ ଆଜି ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ ସବୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିକୁ ପ୍ରାୟ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତୁଲାଇ ପାରିବେ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବି କରିବେ। ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ସବୁ ପ୍ରାୟ ସଫଳ ହେବ। ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ହଡ଼ବଡ଼ରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଟେନସନରେ ପ୍ରାୟ ରହିଲା ପରି ଜଣାଯାଉଛି। ପ୍ରେସର ପଡ଼ିପାରେ। ଯଦି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ କିମ୍ବା ମ୍ୟାନେଜର ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶା ରଖିବେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ପ୍ରାୟ ବ୍ୟସ୍ତ ପ୍ରାୟ ହେଇପାରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ବି ତେବେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେଇକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ନିଜ କାମ ନିଜେ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଯଦି କହିବା, ଏ କାର୍ଡର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କହିଲେ ଏ କାର୍ଡର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅପରେସନ୍ କିମ୍ବା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖି ଚାହିଁ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତୁ, ଦୂରଯାତ୍ରା ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖିଆପିଆ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଯୋଗାଯୋଗ ଠିକ୍ ରହିବ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଫାଇଦା ନହେଲେ କେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଅନିଷ୍ଟ ସାଧୁତା ରହିବେ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଯେ କି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେହି ପ୍ରତାରଣା କରିପାରେ,
किंबा विश्वासघात भी करें कार सहित कथबार्ता कला बेले भावी चिंती कथबार्ता करूँ कहीं धोखा दे पारे कि विश्वासघात करें कहीं प्रतारणा करें से प्रति आप केयरफुल रहा आवश्यक अच्छी तेरे यही सिंह राशि भाई भाई मैंने आपंकर शुभ रंग शुभ माने बार कहवाक गले रविवार सोमवार गुरुवार ये शुभवार एवं घातबार कहले शनिवार तृतीया अष्टमी त्रयोदशी घात तिथि आज आप धला रंगर कि नाली रंगर कौन वस्त्र परिधान करूँ दिन निश्चित भाव में सफलगामी हेबे। एबे आसतु जानिबा कन्या राशि विषय। कन्या राशि मोर प्रिय कन्या राशि आपणकर जदि मु कहबी मोर प्रिय कन्या राशि आपण अवश्य देखा गले मोर प्रिय कन्या राशि भाई भाई मैंने ये कार्ड भल किंतु जोग आपणकर हूँ तो खराब हो पारे कहीं ना वर्तमान किसी नुआ आइडिया कार्य आपड़ करने चिंताधारा करें किसी काम करने को नुआ नुआ आइडिया मन भर को आसीपे नुआ भावना मन को छुई पारे आपण जीवन में सफलता पाइबे समाज में मान सम्मान मिल सत्य साथी रे सतरे साथ देवे किंतु लव रिलेशन में बहुत भल अच्छी बहुत भल पार्टनर मिल आपन को जदि बाहाघर होबार अच्छी तेबे भल जहाँ भी कथा कहे मोर प्रिय कन्या राशि व्यक्ति भाई भाई मैंने जहाँ भी कथा कहे पूरा क्लीयर कथा कहे आप चाहिए मुझे मोर सचोट समस्त साथी कथा होची बा कार्य करुच्ची मो सहित मिश जो मैंने मिशुच्च सी भी सेमती सचोट हवा दरकार। स्वास्थ्य कथा देखिले कार्य जहाँ भी अच्छी दूरयात्रा करूँ ना सतर्कता अवलंबन करूँ कारण ये जहाँ लगुच कौन छोट दुर्घटनार संभावना अच्छी हाथ कटिजा इत्यादि जेहेतु कार्ड भल अच्छी किसी बड़ समस्या घटना ना किंतु कटिजार संभावना अच्छी जहाँ आपन को बुझा पड़ नाला वर्तमान सब बुझा पड़ुची धीरे धीरे आप प्रत्येक कथा को अनुध्यान करें आपणकर जो घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रेबे व्यवसाय माने लक्ष्य स्थल में पहुँचे लव रिलेशनशिप रे आपणकर पार्टनर सहित जोगाजोग जारी रखु भल निश्चित हम जो मैंने सिंगल अच्छा तेरे आपणकर एमती जीवन माने एमती क्या सहित गोटे साक्षात हो आपणकर मन सहित मैचिंग हो पारे आपड़ किसी भी कर चिंताधारा जना जाऊँगी जे कि मोर प्रिय कन्या राशि भाई भाई मैंने कहवाक गले मोर प्रिय कन्या राशि भाई भाई मैंने जहाँकि आपणकर आज काहारी सहित कथबार्ता कला बेले बाक संयमता रक्षा करूँ काहारी सहित जुक्तितर्क करूँ ना अଯଥା कली एमती अचानक भाव हुए तो आपन को मुंडे ढुकी पारे कि आप सहित किए जुक्तितर्क करी बाहर करें तेणु आप आज नीरव टिके रहतु शांत रहतु दिन निश्चित भाव में ठीक ठाक तेरे मोर प्रिय कन्या राशि भाई भाई मैंने आपंकर शुभवार रविवार बुधवार शुक्रवार एवं आपणकर घातबार कहले शनिवार आपणकर पंचमी दशमी पूर्णिमा अमावास्या ये सब है आपणकर घात तिथि। तेरे मोर कन्या राशि आपड़ जदि नील रंगर कि सबुज रंगर कौन पोशाक परिधान करुँच तेरे निश्चित भाव में आपणकर दिन मंगलमय हम। तेरे आसतु जानिबा तुला राशि विषय। तुला राशि आपणकर आज घात चंद्र आप बहुत शक्तिशाली आपण पाखे बहुत शक्ति अच्छी का ऊपर भी बाजी मारी जीति पारे लोक आप किसी भल भी भाई बहुत टैलेंट आज रे आप सर्वदा सब कार्य करने को प्रस्तुत रे आप दूरयात्रा कर कार्ड जोग कौन कड़े आपंती समस्त सुसंपर्क रे पॉजिटिव कार्ड अच्छी घर परिवार दाम्पत्य जीवन बढ़िया लव रिलेशन लव पार्टनर सहित पाख आखक बुलाक जापारती संपर्क उत्तम व्यवसाय माने किसी मालपत्र व्यवसाय दूरयात्रा हुए तो करपारती और ये कार्ड भल अच्छी तेरे मोर प्रिय तुला राशि आपणकर घातचंद्र देखी घातचंद्र थिबारु देखी चाहे प्रत्येक कार्य भावी चिंती करबा आवश्यक अछि सेति प्रति टिके ध्यान देवा आवश्यक अछि। तुला राशि आपणकर शुभवार कहले बुधवार शुक्रवार आपणकर घातवार कहले गुरुवार आपणकर चतुर्थी नवमी चतुर्दशी ये सब है आपणकर घात तिथि धला और कमला रंगर पोशाक जदि आपण परिधान करूछंती ताले आपणकर दिन निश्चित भाव में मंगलमय हबो। एबे आसतु जानिबा बिछा राशि विषय। बिछा राशि मोर प्रिय बिछा राशि आज मन भितर एक द्वंद्व किसी अच्छी मन भितर गोटे आकुल व्याकुल होमी गोटे रहती से टाइप आज मन आप व्याकुलता मनोभाव रोन जिनस को पाइबा कौन कथा को भाविकी हाथ को आनिबा ये सब अर्थ हो कौन कार्य सिद्धि हो ये सब को लेकिन मन भितर किसी गोटे व्याकुलता मन भितर सृष्टि हो पाए आकुल माने जहाँ को कहती पाइबा आशा ये रही पारती तेणु आपण द्वारा कि आपंकर भूल किसी होता धरिकी बसतुनि मोर प्रिय बिछा राशि भाई भाई मैंने पुराणा कथा को कि आगू को कौन हम ताकू चिंता करने
ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କରାଉ ଅଛି ସେଇ ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ତ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା କରିବେ ସେଇ କରିବେ, ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେଇ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ନିର୍ଭର କରି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦୁଇ ହାତ ଟେକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ। ତାର ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ କିଛି କିଛି ସାଇଟ୍ରେ ମାନେ ମୌକା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମନ ଖରାପ ରହିବ କିନ୍ତୁ ମନ ଖରାପ କରନ୍ତୁନି, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଚାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ତାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଆପଣ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ରହିବ, ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ସାଧାରଣ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ମନସ୍ତାପ କରିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭଲ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛାରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ଆଜି ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ମନ ଭିତରେ ଏଇ ବ୍ୟାକୁଳ ମନୋଭାବକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଚାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ରାସ୍ତା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତେବେ ବିଛାରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭବାର ରବିବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ଘାତବାର କହିଲେ ଶୁକ୍ରବାର, ଘାତ ତିଥି କହିଲେ ପ୍ରତିପଦ, ଷଷ୍ଠୀ, ଏକାଦଶୀ ଏବଂ ନାଲି ରଙ୍ଗର ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଯଦି କୌଣସି ଏହି ନାଲି ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର କୌଣସି ପୋଷାକ ଯଦି ଆପଣ ପରିଧାନ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି ଆଜି ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ, ତେଣୁ ये नेगेटिव कार्ड भी अच्छी। आपण आज पावरलेस अनुभव करेंगे, प्राय आपणकर कंट्रोल किसी आज रही न पारे, आपण कंट्रोल कौन जिन रोनी से आप जानिले रोनी, आप बाहरी आसतु, कई आपको खराब करपारती, क्रिटिसाइज करपारती, लोक आपन को ठकी भी पारती। कौन जिन को दरकार ठार अधिक व्यवहार करूँ ना। चाकरी क्षेत्र में आप जमा भी आज खुशी रही पारे ना, आपको लगे कि आप फसी जाइए। व्यवसाय को नहीं खराब भावना मन को हूँ आसीपे, समस्त साथी मिसवा ठीक ठाक नुहे। भाभी चिंती क्या सहित निज कथा सेयार करूँ, पैसा को भावी चिंती खर्च करूँ, पैसा उपर ध्यान दिंतु, चिंताग्रस्त रही, निशा द्रव्य ठार दूरे रुहतु, खराब भावना मन को आसूची जहाद्वारा कार्य बाधाप्राप्त होची। प्राणायाम करूँ, निज विषय खराब भावतु ना कि कहतु ना, तेरे आपंकर दिन चलीज। तेरे दुई जन भितर जब लव कथा कहूँ, कई जन संपर्क रहा तो चाह न पारती, रिलेसन धोखा मिल पारे, चिटिंग हो पारे, पार्टनर दुई जन भर जन को लगी पारे कि से फसी जाती। ये सब मनोभाव आपन को आज छुई पारे। तेरे मोर प्रिय धनुराशि भाई भाई मैंने निश्चित भाव में आज आप केयरफुल रुहतु, आप भावी चिंती प्रत्येक कार्य आज हाथ को नियंतु करंतु। आज श्री चंद्र अच्छी, जहाँ भी हेले प्रत्येक कार्य को देखी चाह करंतु। मोर प्रिय धनुराशि आपणकर जदि आम शुभबार कहवा रविवार, सोमवार, गुरुवार, आपणकर घातबार कहले शुक्रवार, तेणु आपण तृतीया, अष्टमी, चतुर्दशी ए भी घात तिथि रोचे। कला रंगर कि नील रंगर प्रिय प्रिय धनुराशि भाई भाई मैंने कला रंगर कि नील रंगर कौन पोशाक आज यदि परिधान करुँच आपंकर दिन निश्चित भाव में परिवर्तन आसीपे। एवं आसतु जानिबा मकर राशि विषय। तेरे मकर राशि आपणकर कथा जब मुझे मोर प्रिय मकर राशि भाई भाई मैंने आज कहवाक गले ये मकर राशि भाई भाई मान कथा जे कि आज अनेक कार्य प्राय हानि घटी पारे, कार्य विलंब हो पारे, प्रत्येक कार्य पश्चापत करने को पड़ पारे, भावक पड़े, ब्रेकअप नहीं पारे, कौन कार्य सफलतार किसी हुए तो देखा जाऊनी। तेणु वर्तमान परिस्थिति आप कौन निष्पत्ति नहीं पारे ना। पुराणा कथा को छाड़ी आगक बढ़ी चलतु, पुराणा कथा को न छाड़े जदि आगक पुणी पूर्वपरी असुविधार माने बा समस्यार सामना करने को पड़ो। एवं आप परिस्थिति आगठू अधिक भल अच्छी, सबकि बुझीपार्टी, ठीक डील कर बर्तमान आप नुआ दिग को गति कर। भगवान जहाँ करती प्राणीर मंगल जदि किसी खराब समय था तेज आगक आपण आशीर्वाद समय अच्छी। भगवान आपण साथी अच्छा, सब समस्या से आपन को रक्षा करुँच। मोर कहबार कथा मोर प्रिय मकर राशि भाई भाई मैंने कर्म क्षेत्र में आपन परिस्थिति धीरे धीरे सुधरीब। काम बाबद हो व्यवसाय बाबद हो आप बाहर को यात्रा करेंगे, कौन व्यवसाय कि चाकरी कि कौन बुझा पड़ पारे। बर्तमान सब बुझा पड़ुछि, कौन करेंगे आप फाइनेंशियल समस्या थे भावी चिंती हैंडल टे करूँ। बहुत दिन किसी रोग जदि रोचे कि भल हो धीरे धीरे स्वास्थ्य सुधार प्राय आसो। लव रिलेसन जदि कह समस्या जाता रिलेसन में तेरे धीरे धीरे समाधान हो। जदि झगड़ा हो कथबार्ता बुझाणा करूँ, निज भितर समस्या समाधान हो। मोर प्रिय मकर राशि भाई भाई मैंने ये जो कार्ड आसी ये कार्ड उद्देश्य मूल उद्देश्य रोचे जे कि आज प्रत्येक कार्य आपको विघ्न घटेबा, प्रत्येक कार्य हानि घटवा, ब्रेकअप नवा, कार्य संपूर्ण न हो पार। ये कार्ड
ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭବାର କହିଲେ ଶୁକ୍ରବାର ଶନିବାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘାତବାର କହିଲେ ମଙ୍ଗଳବାର, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ତିଥି କହିବେ ଯଦି ଚତୁର୍ଥୀ ନବମୀ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ। ଆଜି ଆପଣ କଳା ରଙ୍ଗର କିମ୍ବା ନୀଳ ରଙ୍ଗର କୌଣସି ପୋଷାକ ଯଦି ଆପଣ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନୂଆ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ବାହାଘର କିମ୍ବା ପ୍ରସ୍ତାବ କିମ୍ବା କଥା ଆଲୋଚନା କିମ୍ବା ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଜି କାନକୁ ଆସିପାରେ। ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି ତା ବି ଠିକ୍ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଇଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। କିଛି ତ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଦେଇପାରିବେ, ଦେବାର ଚାନ୍ସ ବି ଅଛି। ଭଗବାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଆପଣ ଖୁସି ବି ସେଥିରେ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ନ ଜଗୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତେବେ ଆପଣ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଯୋଗ କହୁଛି। କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯିବା, କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯିବା, ହଜିବା କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ ହେବା ଏସବୁ ଆଜି ହେଇପାରେ। କୌଣସି ଜିନିଷର ହାନି ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପ୍ରତି କେୟାରଫୁଲ୍ ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଖ୍ୟାଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ତରଫରୁ କିଛି ଖୁସି ହସ୍ତାନ୍ତର ହେବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଖୁସି ହେବେ କାରଣ ହାତକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଆସିବାର ଯୋଗ ପ୍ରାୟ ଅଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭବାର କହିଲେ ଶୁକ୍ରବାର ଶନିବାର, ଆପଣଙ୍କର ଘାତବାର କହିଲେ ଗୁରୁବାର, ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟା ଅଷ୍ଟମୀ ପ୍ରାୟ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଏସବୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ତିଥି। ଆପଣ କଳା ରଙ୍ଗର ନୀଳ ରଙ୍ଗର କୌଣସି ପୋଷାକ ଯଦି ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁସି ବିନ୍ଦାସ ସିଦ୍ଧି ହେବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସପୋର୍ଟ ରହିବ। ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ହଟିଯାଇଛି। ପରିବାରରେ ଛୋଟ ମୋଟ ପାର୍ଟି ହେଇପାରେ। ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସବୁ ସଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ପ୍ରାୟ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଇଯିବ। ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ କାମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ମିଳିମିଶି କାମ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଅତୀତରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ହୋଇପାରେ। ଯଦି କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ରହିବ। ପରିବାର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କେୟାର ନେବେ। ପଜିଟିଭ୍ ଭାବନା ମନକୁ ଆସିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ। କଳି ଝଗଡ଼ା ଥିଲେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଇଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଆଜି ଆପଣ ନୂଆ ଜାଗା କିଣିବା, ନୂଆ ଜିନିଷ କିଣିବା, ନୂଆ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟିପାରେ। ଆଜି କୌଣସି ଖାଲି ଖୁସି କେବଳ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ରହିବେ। ନୂଆ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରରୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିପାରେ। ବହୁତ ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛି। ଭଲ ସମୟ ବିତିବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ସମସ୍ତେ ପରିବାରରେ ଖୁସି ବନେଇ ପାରନ୍ତି। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଘନିଷ୍ଠତା ବଢ଼ିବ। ପ୍ରେମରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂଆ ଗରାଖୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ନେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ହାଲକା କରିବେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧିଦାୟକ ହେବ, ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଅଛି। ମୀନ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭବାର କହିଲେ ରବିବାର ସୋମବାର ଗୁରୁବାର, ଆପଣଙ୍କର ଘାତବାର କହିବି ଯଦି ଶୁକ୍ରବାର, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମୀ ଦଶମୀ ମାସନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅମାବାସ୍ୟା ଏସବୁ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ତିଥି। ଆଜି ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗର କିମ୍ବା ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। 12ଟି ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କଲି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠାରେ ରଖି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।